متتبعي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 114. جولي أقرأ. Le tailleur de mon frère. Le tailleur de mon frère. خياط أخي. Le tailleur de mon frère. En attendant notre tour. En attendant notre tour. J'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements prêts à porter, avec un mètre ruban suspendu à son cou. Ce tailleur prend les mesures du client. إذا غادي نعاودو نشرحو هادشي اللي قرينا. En attendant notre tour، يعني ونحن ننتظر دورنا، وحنا كننتظروا الدور ديالنا. En attendant notre tour، j'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements. وحنا كنساينو الدور ديالنا، بقيت كنشوف comment ce tailleur، كيفاش هاد الخياط crée des vêtements، كيصنع اولا كيقاد ملابس prêt à porter، يعني جاهزة لللبس، يعني جاهزة. des vêtements prêts à porter، ملابس جاهزة. avec un mètre ruban، باستعمال هاد المتر هذا كيتسمى متر ruban. suspendu à son cou، يعني داير على عنقو، كيهزو كيدورو على عنقو. suspendu à son cou. Ce tailleur prend les mesures du client. هاد الخياط كياخد العبارات ديال لي كليون، ديال الزبناء. إذن وحنا جالسين كننتظروا الدور ديالنا، بقيت كنشوف كيفاش هاد الخياط كيصنع الملابس بري ابورتي، جاهزة. avec un mètre ruban، هذا هو لو متر ruban، باستعمال هاد المتر ruban. suspendu à son cou، مدورو على عنقو. ce tailleur، هاد الخياط prend les mesures، كياخد العبارات ديال الزبناء. sans cette étape، sans من دون، sans cette étape il ne pourra pas coudre les habits. sans cette étape، من غير هذه المرحلة، يعني من غير ما ياخد العبارات ديال الزبناء. il ne pourra pas coudre les habits، il ne pourra pas، ما يقدرش يخيط coudre les habits، ما يقدرش يخيط الملابس. إلا ما خداش العبار ما يمكنلوش يخيط. après cela il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. après cela، بعد هادشي، il dessine، كيرسم، le patron، يعني كيرسم النشر ديال هاد العبارات اللي خدا. et étudie، وكيدرس لو موديل افيك سوان، وكيدرس النموذج بكل عناية افيك سوان.
Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise ثم ينجز avec agilité بكل خفة la coupe de tissu تقطع ديال tissu ديال الثوب et passe à la couture ثم ينتقل إلى الخياطة. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Ce tailleur choisit son matériel. Ce tailleur, هذا الخياط كيختار المعدات ديالو son matériel. Les fils en couleur, les fils الخيوط بالألوان en couleur, les aiguilles الإبر nécessaires, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux. Les épingles et les ciseaux. الدبابيس والمقص. Ce tailleur choisit son matériel, les fils en couleur, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux. إذا غادي نعاودو نقراو النص، ولكن هاد المرة غادي نسرعو شوية في القراية. وانتوما كل مرة بقى توقفوا الفيديو وقبل عاودوه بزاف ديال المرات، فالكلمة اللي غلطتو فيها رجعوا عاوتاني وصحوها. Le tailleur de mon frère. En attendant notre tour, j'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements prêts à porter. Avec un mètre-ruban suspendu à son cou. Ce tailleur prend les mesures du client. Sans cette étape, il ne pourra pas coudre les habits. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Ce tailleur choisit son matériel, les fils en couleur, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux. Maintenant, on passe aux questions. دابا نمشيو للأسئلة. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Entoure le mot qui correspond au dessin. Entoure دور على الكلمة التي توافق أو التي تدل على الرسم. Une aiguille. إبرة. Une aiguille. Des tissus. أتواب. Des tissus. Un vêtement.
لي فيتمون هما الملابس. ان فيتمون. اذا اشنو كنلاحظوا في هذه الصوره؟ اون ايغوي دي تيسو ان فيتمون. دونك دي تيسو اثواب دي تيسو. لا دوزيام كيسيون. لي لي فراز اقرا الجمل. écrit vrai ou faux. اكتب vrai صحيح أو لا خطأ. le tailleur coiffe les cheveux. le tailleur الخياط الكواف يعني يقص يحلق. coiffe les cheveux. واش كيقطع الشعر؟ اسكي الكواف les cheveux. دونك فو. ما كيقطع الشعر الخياط. لو تايور كري دي فيتمون. اذا واش كيصنع الملابس؟ لو تايور كري دي فيتمون. دونك فغي صحيح. لو تايور كري دي فيتمون. من خلال النص إلا رجعنا للسطر الأول. سو تايور كري دي فيتمون. هاد الخياط كيقاد ملابس. كري دي فيتمون. لو تايور كوب لو تيسو. لو تايور الخياط كوب كيقطع لو تيسو. واش كيقطع الثوب؟ فغي صحيح كذلك فغي. الكوب لو تيسو كيقطع الثوب. لو تايور rabote le bois. لو menuisier كيرابط لو بوا. النجار هو اللي كيساوي الخشب. دونك فو. لو تايور rabote le bois. faux. Le menuisier rabote le bois. Donc, le tailleur coiffe les cheveux. Faux. Le tailleur crée des vêtements. Vrai. Le tailleur coupe le tissu. Vrai. Le tailleur rabote le bois. Faux. Je révise des sons. أراجع الأصوات. كر كر كري 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 طباشير. كل كليون كليون زبون. بغ برودوير 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 أنتج ينتج. برودوير. دغ كودغ كودغ خياطة. prendre prendre أخذ. créer client. produire coudre prendre. Le son ou une coupe تقطيعة. une coupe de tissu تقطيعة ديال الثوب. une coupe du tissu. coupe. coudre coudre قلنا خيط خياطة. coudre. le son aïe aïe. le tailleur اللي تلاقات مع اور جات le tailleur le tailleur. le son s. il dessine un tissu. il passe. créer client. produire coudre prendre une coupe coudre. le tailleur il dessine un tissu. il passe. je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. La troisième question. écris le matériel du tailleur cité dans le texte. écris اكتب le matériel المعدات ديال الخياط سيتي المذكورة في النص. ce tailleur درنا خلال النص. ce tailleur choisit son matériel. les fils en couleur دونك كاينين الخيوط الملونة. les fils
les fils en couleur, les fils en couleur, les aiguilles, les aiguilles, les aiguilles، les aiguilles nécessaires يعني الإبر المناسبة ولا الضرورية، les épingles الدبابيث، les épingles، les épingles، les épingles et les ciseaux والمقص et les ciseaux. Le matériel du tailleur cité dans le texte est les fils en couleur, les aiguilles, les épingles et les ciseaux. La quatrième question, complète les phrases. أكمل الجمل. Le tailleur dessine. الخياط يرسم. إذا من خلال النص غادي نرجعوا للنص ونقلبوا على لو tailleur dessine ونكتبوا le tailleur dessine. donc il dessine. il هو le tailleur. il هو le tailleur dessine. il dessine quoi? le patron. le patron هو النشر ديال البدله اللي بغى يخيط. يعني اولا كيرسمها كيدير النشر ديالها الرسم ديالها. il dessine le patron. le tailleur réalise. اش كينجز؟ il يعني هو دائما le tailleur. il réalise avec agilité la coupe du tissu. il réalise avec agilité la coupe تقطيعة ديال الثوب. le tailleur étudie. ماذا يدرس؟ et étudie le modèle avec soin. كيدرس النموذج بكل عناية. donc le tailleur dessine le patron. le tailleur réalise la coupe du tissu. le tailleur étudie le modèle. وغادي نكتبو هنا le tailleur dessine. le tailleur dessine le patron. le tailleur réalise la coupe du tissu. le tailleur étudie le modèle. avec soin. le tailleur étudie le modèle avec soin. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 114. نلتقي في الصفحة 115. Au revoir.